anga folini tanni be awbela jelenye kafo abe ana balmaga na dengere de Mamadou Sidibé alliance Gandi Malien ni sonjale no bi kojugu me haketo ngini ke awfe ko sobere tiere la enfani ambaw na qoro mbe ka anaje me haketo ngini ke awfe ka sawke bi an ni sonjale no ni sonja kunte do waraye wati minna faso den do ben mun te ka an famu olube ka an dondo dongodo pour que ko be se ka woye anga kumaula wati kelena ala be ka barka do anga kumaw na wati be ni plateau kelen sans fait Boumabel Jawara a connu plateau sans fait depuis mois de mars majo comme mois de mars damina la koni ala sona wa ala bana ko keleke mina chaman mena alhamdulillah kunu no bena masikalo tle bisabama minan kura nu nana fen chaman tumbala eliko tumbala radaru tumbala dronu tumbala o nisonja be an kan bi kosobe parce que chogoroba yu ka bara blali minke musoroba yu ka bara blali minke misiru kono zavia kono la kasigi ka aname ani église kono anya donc ka fo bara blali amake fuye o kum do kono la bara trabo nya kama sponsor do be ka fara émission ga wati be boisson iberu mo fana nana bi bubube iber iba domi olu fana nana bi ka fo ni ambeka émission ke émission koni angana fem bela jelenga mange mais fen kele mimbe ye ko olu ta fe ko ka mange ka entre émission na ko ye boisson Sumalen bay boisson Sumalen koni ke mbo min ka ni lafia ka iber mo fo ka fo anye nyon don faso kanu mina oye ake faso bara min kama ka don ka fo ka me ka bara min ke faso ye ko akakan ani deme ka kan deme doye ka en sponsoriser ina fo Bama Dramera be ka en sponsoriser to mina azan de voyage al umra mo be ka sponsoriser to mina ko lu fana be na fra nunun kan pour que bara abise ka sabati ambalwa bitaye émission spéciale sur l'acquisition des équipements militaires pour kan flatter anda bibita be armée drone bubu ko bi boso minen kofe ka dibiso dun ne kofe an sigilen be studio kono bi bubu be wala like bi na bora ni na bi una semaine to beke kota yalo wulugo ko ninge o doninge wulugo kuma la an be ka avancer maliko la ko doninge wulugo kuma ina ye an be ka ta kabako ko tentuni parce que ni bubu ko ninge be déjà ka ban faso den uni la fialendo ama fo chogoroba uye ku hakli sigi ni ala sona u be ka joro yoro mina antna to sirakan o ko amma ko faso den chamanye ni faso jo sirainta ulu tlara ka sira bla tuguni an faw an baw an qoro an ba fu unyana ni ala sona o ka do ke anye ni sirain an be jole meto ni sirain kan bubu kunu faso den chamanye wele ko fo ke kanga émission ga dugutla de fe ngo dugutla fe émission ga ayato ni ala shinika an kene nyana bubu be na plateau sans bubu minan ko sorola ye kuma info ne ba don i mana fait min fo ante skala parce que an ba don i be ka recherche ke to mina information me bo yoro mina ne ba yoro do me fo lara o rot nana fo mais information soroli akaba ko la ma kelendo faso dem bolo bi i be ka fen fe fo be ka ke mina ko rela armée ka mina ko rela i ko ni na ko mina chama mena mina unana bubu anyi wele ka na plateau sans fait bi kuma kan flatter kuma kan kelempe abe armée di e ka do armée ko bi bubu ka sege be ka sege faso don ka don mina ko mun nana o capacité jumende o mina nunu be se ka mun ke bubu da do ni bela be kan be fo faso don yana be o ka se ka don kuma bi bolo Gandi ameta shiblake kanyesi finintigi fenfe bina kosana we min anga mobli do la min kan finintigi be ba la gendarme fara gardi fara be ka me do ke bedi en tout bon nyona parce que ni bere la je bere te couleur kele mais bere journée fimaye bere be journée fimaye o korko finintigi be nyogo soro check se kele ni la Allahu akbar bebe falo bebe bala Allahu Gandi be bere ulaje mo be inito be bonyo mani bere ni menina ni be me be bere juru la yaso juru kele no korko tenti bebe fala Allahu akbar o ko yi be armée do bubu kamali finitigu fo kanyine bali singa balo fo Gandi mogote molo fi itanumbaga o de bi la malo
wallahi n'i y'a ye bi anw bɛ nisɔndiya kɔni ye k'an sigi ka kuma k'an wasa n'i y'a ye bi boisson hiver o bɛɛ bɛna fara kan kunun kuma de kɛra tiɲɛ ye wallahi mun y'o kɛ tiɲɛ armée n'i ye armée fɔ bi o kumana colonel Assimi Goïta i bɛ foli d'a ma n'i ye foli d'ale ma i bɛ foli di o kumana son excellence Choguel Kokala Maïga docteur Choguel Maïga an b'ale fo n'an y'ale fo finitigi ma bɔ finitigi la an bɛ foli lase CNT ɲɛmɔgɔ ma ka tila ka renseignement ka foli d'u ma renseignement militaire ala mais o bɛ baara la Gandi anw ɲɛ bɛ minɛn de la mais baara bɛ sen na minɛn kɔfɛ Gandi est-ce que b'a dɔn Mali service renseignement a essayé que i b'a fɔ ko balontan a b'a fɔ ma ko milieu récupérateur a tɛ bi don a tɛ ye nka n'ale tɛ i y'a ye foyi tɛ ɲa bon tɛ caman don ballon ko la sa mais an mɛ ɲɛ b'a la bɔ an bɛ min dɔn kosɛbɛ o ye ko attaquant bon attaquant i b'o de parce que ale bɛ video a b'aw fɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ne b'o de dɔn bon milieu ale tɛ ye nka n'a jɔra balontan banna a bɛɛ bɛ munumunu yen de e cɛ est-ce que e bɛ fo Gandi yan'an k'an da don armée la an b'a fɔ aw ye n ko maa 100 damadɔ kun donna an ka jamana kɔnɔ tuguni ka don ka t'u danbɛ ka taa fɛn min ye commune 4 kɔnɔna ale ni commune 1 kɔnɔna u y'u tila olu ni ɲɔgɔn cɛ maa sugu jumɛn Gandi mɔgɔjuguw don mɔgɔjuguw don mɔgɔjuguw don cɛw yɛrɛ fa dɛ Gandi mɔgɔjuguw don Gandi Mali service de renseignement ka fo o baara bɛ senna tuma min na ne y'a fɔ n ka émission tɛmɛnen n ko avion minnu bɛ ka nalen n ko tubabuw b'a kɔnɔ n ko avion foyi tɛ ka na sisan ni tubabu 3 4 5 tan tɛ avion min kɔnɔ n ye nin kuma fɔ yan Gandi polisi maliyɛni ka fo kunna sini u ye tubabu 5 interpellé tubabu tulo bilen 4 kun ye civil ye bon n t'a dɔn ni civil don ntɛ olu kɔni bɛ tenue civil la kelen o kun ye tenutigi o tuguru kɔ tulo bilen fɛn min ye an ka commissariat spécial mun bɛ yen n'o ye o frontière ko ɲɛma ni o bɛ aéroport la n t'a commissaire tɔgɔ dɔn mais k'a fo kɛnɛ kan yan ka polisi DG fo ka DGA fo commandant bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo k'u fo walahi u bɛ baara la alhamdulilah an ye kuma in fɔ ne ɲɛ de ye tɔkɛ 5 interpellé Gandi avion jigi o jigi kun bɛ don 10 15 10 15 mais comme ka don cogo di ka don Mali kɔnɔ ka don Mali kɔnɔ munna Gandi u bɛ wari di minnu ma u tɛ se tugun sa yɔrɔ de bɛ ka nalen journaliste chroniqueur activiste Gandi bɛɛ dɛsɛra u ye wari di mɔgɔ ma ka date fɛn di an bɛ nin kɛ bɛɛ de dɛsɛra sisan tubabu yɛrɛ de kun bɛ ka don tulo bilen man ɲi polisiw tɛ complexe sa n'i ye nin tɔ kɛ barababa ninnu koronnen tenitigi kelen b'u kɔ u b'u kunda n'u ye an ka taa Gandi ka tila k'a fɔ tugun minnu fana donna dogoni dogo la ese y'a bɛɛ minɛ a bɛɛ o la an bɛ colonel a tɔgɔ di mun bɛ ese kunna Kone de tɛ ministre kɔrɔ tɛ wa ala Kone de don cɛ in tɛ kuma nka a bɛ baara la baarakɛla ko man ca conseil na il y avait 57 menaces dɔw b'a fɔ 56 menaces contre la nation malienne k'a daminɛ ka biri Gawo ka bɔ Gawo ka na centre la ka bɔ centre la ka na Bamako ka bɔ Bamako ka taa Kayi mara kɔnɔ u y'u yɛrɛ k'a bɛɛ la pour que ka jamana in déstabiliser 22 attaques u y'o de kɛ ɲɔgɔn kɔ attaque misɛnnin fara attaque belebele kan mais est ce que b'a kalama armée y'a bɛɛ kurun ka fara ɲɔgɔn kan bubu ni émission banna maa n'a sunɔgɔ bi joona Gani aw kana minɛn ninnu lajɛ sa kubara duman bɛ yen n ko a kana minɛn ninnu lajɛ kubara duman bɛ yen minɛn in ne y'o fɔ ka ban ne tilala o ayi mais bubu a ɲa a bɛ fɔ ni minɛn ninnu ma ni minɛn in tɔgɔ de ko ɲɛbila walahi nin ye ɲɛbila de ɲɛbila kɔrɔ bubu kɔrɔ ko Gandi dɔ bɛ kɔfɛ dɛ ɲɛbila kɔrɔ Gandi min bɛ kɔfɛ ani min nana n'an ma ye o ka bon ni ninnu ye minɛn halisa kɔfɛ minɛn min nana nin fɛ a ka bon aw ɲɛ bɛ min na minɛn min nana nin fɛ et puis a minɛn mun filɛ nin ye a bɛna kɛ ka kɛlɛ de kun cɛ pep minɛn bɛ kɔfɛ ka na a y'a ye attaques tugura ɲɔgɔn kɔ ko fo la zone de 3 frontières Libita ko Guruma ko fa ka bin u tun bɛ ka bin ni attaque caya u tun bɛ ka nin de kɔnɔ n'i ye Jean-Yves Le Drian ka kunun discours lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ka kuma laban na fa filila journaliste filila ka Assimi ko Macron Goïta mais o tuma Assimi ne b'a faamu de b'a fɔ non b'a fɔ général b'a fɔ Macron Goïta non an b'u fo nin na n'an kɛra balimamaya nin ka di ne ye olu tun bɛ ɲugun tubabu la farafin na n'olu yɛrɛ jamu kɛra Goïta ye ka ban ko Macron Goïta mais a b'a fɔ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ Jean-Yves Le Drian a ko olu ma fɔ k'u bɛ taa Niger de k'olu k'u bɛn'u redéployer de donc français tagali ko t'a kɔnɔ mais min ye nisɔndiya
u y'u ka directeur de service renseignement u y'o limoger o gana k'a tɛgɛra ni kibaruya tugun mais jokura bɛ sɔrɔ Gani ça fait 2 semaines information satellitaire bɛ ta i ye Mali tɔgɔ fɔ i y'a ta maa ma kun ni i bɛ kuma ko janfa bɛ Mali contour la a information satellitaire bɛɛ minɛla il y a 2 semaines sisan u ye code kura de di n'u bɛ Assimi tɔgɔ fɔ o code bɛ yen n'u bɛ Mali tɔgɔ fɔ o code bɛ yen u k'a fɔ u ye k'u ka dɔ wɛrɛ fɔ n'o tɛ ko code fɛnɛ k'an bɔr'o fɛnɛ kalama bubu nin ye révélation de code wɛrɛ donc o t'a fɔ tuguni ko Assimi Goïta t'a fɔ ko Mali u t'a fɔ ko Mali tugun code u y'a min bɛ yen fɔli fila fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kɛra a bɛɛ minɛla wallahi u ye ci min di k'a fɔ ko wayi Alassane yɛrɛ man kɛnɛ Alassane ma sɔn ka t'i furakɛ France k'u bɛ nin da u yɛrɛ dalen tɛ ɲɔgɔn na Alassane man kɛnɛ Alassane man kɛnɛ ma sɔn o man ɲɛ Gani o man ɲi dɛ an bɛna min f'i ye kunu Bamakɔ Modibo Keyita tɔgɔla aéroport la tarmac kan cargo jiginna cargo jiginna a nana ni an b'a fɔ hélicoptère ma ko MI-24P MI-24P hélico in tɔgɔ tɛ maa si ka page kan i bɛ jateminɛ k'o la dɛ o paix kɔni est-ce que o tɛ la paix o kɔni ɲɔgɔn ka cɛ o de ka kɛlɛ ban ka taa la paix o ye paix de o ye paix de hélico jiginna ale ni fɛn min ye radar an b'a fɔ radar ma ko o kumana ale ye 59 ale ye 59 N6DE bubu ni radar in ka bon dɛ n'i y'a kama ye n'i ye radar kama ye sanfɛ bubu non kabako don koyi Gani baara banna pewu kɛlɛ banna Gani a nana ko min kama mun na Mali ye nin san n'o ye 59 N6DE ye n bɛna radar in nafa f'i ɲɛna a nafa ka bon ni sous-région minɛn bɛɛ ye a kelen nafa ka bon ni sous-région minɛn bɛɛ ye Gani a tɛ feere i ma ko wari b'i bolo a tɛ feere i ma ko sanu b'i bolo Irisi b'a feere partenaire dugu de ma ni dugu minnu ka kuntilenna ye kelen ye a tɛ feere i ma ko wari b'i bolo dɛ wari t'a sɔrɔ radar wari t'a sɔrɔ danaya tilennenya ani partenariat ani alliance o de b'a di ma ani jigi sigi ala danga ni ko mɔgɔ ka nin dɔn o de y'a to a bɛ fɔ ko dernière génération i m'a ye mɔgɔ bolo nin de don Gani fɛn min ye 59 NSTE radar jumɛn don a bɛ mun kɛ a nafa ye mun ye munna a nana nin wagati in na Gani a bɛna mun de kɛ a nakun ye mun ye ne ko mun de kan ka kɛ bubu sera kuma yɔrɔ de ma Gani ni radar n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ toute dernière génération de don n'o ye a laban ye Gani heure kelen kɔnɔ a bɛ kilomɛtiri 8000 de ye heure kelen a bɛ kilomɛtiri 8000 a ka yeta bɛ taa bɛn o ma heure kelen kilo 8000 a b'o de ye Gani a ka rayon kɔnɔna la o bɛ t'i jɔ o kuma na fɛn min ye kilomɛtiri 400 ka taa bila 500 la fɛn b'o kɔnɔ kunnafoni hakilina nɛgɛjurusira sira fréquence ka taa bila adamadenya kumaw la ka taa bila fɛnw na fɛn tɔgɔ objet volant missile anti-char missile anti-mer missile sol missile sol-air avion drone avion Mirage ka bɔ Mirage ka taa bila avion S2000 la Gani a nakun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye français ka na avion minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ Niger ka to ka na opération kɛ Mali terrain sanfɛ a b'o ye de. A y'an ne kɔni kɛ surveillance dan a y'an ne kɔni kɛ o ye surveillance ko kɔni kɛ o y'o bannen. Gani a ka altitude n'o ye n'a y'i kunja ka yɛlɛ sanfɛ k'a daminɛ a jɔnɔ ni sankolo la 200 km a b'o kɔnɔfɛn de o ye ka bɔ yan ka taa Segu. O lɔ n'a bɛ sanfɛ tan an dugumana ma jan togo togo 200 km ale man n'i kunja a lɔ n'a y'i jɔ ka ça fait n'i y'ale jɔlen a bɛ se ka sankolo a bɛ se ka sanfɛ fɛn ka taa jusqu'à 200 km. Gani nin de bɛ kɛ sababu ye a ka caméra ye fɛn HD donc maintenant dɔw b'a fɔ ma ko D3 mais Gani a ka caméra ka netteté a bɛ fɛn sama ka na jusqu'à 400-500 km fɛn b'a kɔnɔ a bɛ kɛ comme a b'i ɲɛkɔrɔ. Drone tɛ radar. Radar. Kana fɔ drone. A ma se drone ma fɔlɔ radar. A ma se drone ma. Est-ce que i ye nin faamuya? Oui. Gani a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye u ye doni min kɛ Mali kɔnɔ ne y'a fɛ e ɲɛna n k'u ye bɔgɔ de kɛ Belgique kan k'u den ka don k'a kɛ i n'a fɔ cɛncɛn bɛ ka fɔ daga Gani ni mun sannen filɛ ka na nin na tugun mɔgɔ t'i den ka don Gani radar nin a nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye nin wagati in kɔnɔna la n bɛna o de ɲɛf'i ɲɛna n'i ye jateminɛ kɛ Agadez la première région nigérienne u bɛ labɛn ko o de kɔnɔ parce que Niger contrôle tɛ Niger bolo Niger i b'a ye k'a fɔ terroristes bɛ entraînement kɛ Niger ni Nigeria ni Tchad frontière de la labɛnw bɛ kɛ yen de ka tɛmɛ ni Bɛtankugu ye GD7 maintenant n'i y'o kɛ sisan u bɛ sɔrɔ ka bɔ ni André Bugani ye ka sɔrɔ k'u kunda Burkina kan ka Mali bila camancɛ la ka Mali gosi.
Boubou, il va Janfa toi, il va foutre. Maintenant, nous, il y a 59 NS et 59 NCCTE. Alors, bah, dans le Niger, qu'on a payé. Femme que Niger a pas payé. En a fait, mouvement femme que en rayon de 8000 km à bas de la Sakafo. Donc, quand on refait l'ali et Bazoum va parler à Badon, Bazoum va parler la femme. Nani payé. Femme koba kono kao kunda malika abao payé. Maintenant, nani nga kumamina. Missile mounbe mali pour nama ko missile El Kabir. Olu missile mounbe ode ke sababu avion te wulitu amba ndolonto anolaka. Ka sogini ki va folo sogini. Wala ka shedien fa ka to afangano. Allahu akbar. Ateke ble ka fo kunana ko eliko wila ko avion wila beni wila non radar ni avantage muye na yela na ka kuna folita avec kuna folita togodi avec kuna folita détecter togodi avec kuna folita ni fréquence ni on fene anna ma fe anyala na ya manga ma sera manga détecter c'est à ama ya manga ma va fo bonier parce que les déterminer si le manga ni manga français ko rafale anu ko mirage na u ja double turbo de bala c'est ka turbo kelen fra no turbo kelen fra avion c'est ka bi ga zone contrôle ko ka so ma détecter maintenant on m'a fitini brexeni abota ko bayre ma fenjugu me kala ba fi ni radar ni 59 N6 ala danga maneti gadi sunja dernière génération aka avantage folo ni gani na ni barake ni femi ka bon Niger ki kunda kana gawo ka bon Niger kana Tessalit ka bon Niger kana Kidal aux zones betira ka ba et sisan woni ngolu betentene no c'est fini il fratera il mago sara gani ni colonel nun tuma ne tuntaru maliko tume ala ni jigina kuma mina minun jigina kuna sini o ya soro femi 400 terroristes o yuru yerata ka bon Niger kata femi ubora na kasengatai ka ko bono boran chadi ni mina nali sari kubara mina doro ko ni mina ma keru fe ka dese wa kai ku wa sayi ku devre ko ai non ametadi o foité parce que don o foité ko ni bébé ni te lu yo soro sokoro de ko Niger ta don lu ba do minam na le flani ni to ni te Niger bolo ni nyawate Niger ni burga aye gansan do tara aye gansan do tara donc mune mina ke sisa aka avantage fana ye mun ye kunnafoni diyɔrɔ de b'a la a ka échange d'information à radar a bɛ se k'o di fɛn dɔ ma an b'a fɔ ma ko C41 n'a ye kunnafoni ta a bɛ ka kunnafoni di a tɛ kunnafoni di a kunfɛ dɛ n'a k'i ma sisan n'a ye missile détecté a bɛ missile croiseur dɔ n'a y'o détecté a b'a ka vitesse f'i ɲɛna k'a ka portée f'i ɲɛna k'a ka capacité f'i ɲɛna a bɛ tila k'a f'i ɲɛna tugun i k'i farati a bɛna se nin yɔrɔ la yanni nin wagati cɛ a bɛ se ka a wulila cible min kama a b'o fana f'i ye radar bɛ nin fɛn f'i ye. a willa ni yoro ni la ba ka ta ni yoro ni la ba ka ta a programme ka ni kilomètre hakɛ de do a kɔnɔna la maintenant minɛn bɛ bɛn e ma i sigiyɔrɔ la sisan e b'o de k'a gosi k'a jigin mais avantage ye mun ye radar dɔ fana bɛ ani hélico min fana nana n'o an b'a fɔ ma ko MI24P o P mun fana filɛ nin ye o fana ni nin connexion dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'i diya pilote b'i to sanfɛ e bɛ baara la tuma min na radar in bɛ e informer a b'i bila i b'i ka cible programmer ka ɲa donc i sigilen do be baara la hakili sigilen do parce que bari protéger do fan bɛɛ très bien radar bɛ ka baara kɛ pilote bɛ ka baara kɛ c'est à dire duguma sɔrɔ su minnu fana bɛ duguma olu fana bɛ ka baara kɛ radar avantage fana ye avantage laban ye mun ye an bɛ ka don samiya de la n'an bɛ ka don samiya la anti brouillard bɛ radar in na oui san mana na mais anti brouillard b'a la ni san bɛ kanali o san natɔ u kababulen do ka don n'u ka avion ye ka tila ka taa mɔgɔ juguw larguer ou bien ka armes lajigin parce que météo condition man ɲi maintenant visibilité bɛ nɔgɔ n'o kɛra tuma min na u b'u profiter o fɛ ka arme jigin c'est à dire Asimu ninnu mɛnna cɛncɛn sanfɛ Sadio ninnu Malick Diaw ninnu Wage ninnu u b'a dɔn nin de tun bɛ k'u sɛgɛn radar ni san fiɲɛ san kaba san dibi dibijugu san pɛrɛn ka taa bila fɛn fɛn tɔgɔ k'a bɛ tali kɛ dibi kan a b'a bɛɛ fara ka wuli k'a jɔ i la a tɛ su dɔn a tɛ tile dɔn mais pour vous dire là k'a fɔ ko radar dɔw bɛ ka na ko hali ni miseli binna ko a b'a ye ne m'a fɛ yan i delila ka kuma fɔ mais ne t'o dɔn quoi n b'a wele ko tonsoni awɔ a filɛ nin bon kamaba kɔni kɛ maintenant n kɔni kɛ tonsoni sa kama kɔni kɛ tonsoni tonsoni a ka yeta de ɲɛ denkɛnɛ in dɛ ne foyi tɛ pan kunna c'est à dire Gandhi a ka vision de ka ɲi caméra HD de b'a la a tɛ fɛn f'i ye ni nkalon ye a tɛ fɛn f'i ye ni fila ye a bɛ précision de d'i ma mais bubu fɛn ninnu jiginyɔrɔ an tun ɲa bɛ irisi dɔw fana la yen dɛ Mali Gandhi irisi ko to yen fana olu nakun ye installation de ye baara bannaw awɔ mais minnu kan ka section d'atelier mɔgɔ minnu bɛ yen minnu kan ka u dɛmɛ ka fɛnw lakile fɛn tɔgɔ ye di
transmission mɔgɔw olu de bɛ baara kɛ ne olu de bɛ ka taa former a baara togoya ni fɛnw na o baara y'o cɛ n'i ye fɛn feere i b'o compétence kɛ Gandi san mana fin u kabalen don k'a attaquer san kɔrɔ parce que avion dɔ bɛ France bolo n'an b'a fɔ o ma ko Mirage 2000 o Mirage 2000 fɛnɛ o bɛ kɛlɛ kɛ hali san fiɲɛ ni même n'a sɔrɔ météo condition man ɲi a bɛ se ka bunteli kɛ o bɛ France de bolo o bɛ France bolo an jugu bolo awɔ radar ni ale fɛnɛ bɛ jugu ye hali san fiɲɛ ni san fin kɔrɔ parce que ne jateminɛ kɛ Modro attaque la anw ka hélico minnu kun ka intervention k'a fɔra k'u tɛ se ka na ko parce que ko météo condition man ɲi oui nin fɔra an ye nin fɔra an ye mais maintenant météo condition man ɲi mais français avion dɔ kun wulilen don parce que ale bɛ se ka kɛlɛ kɛ météo condition même n'a sɔrɔ brouillard donc olu y'a dɔw de la à travers ça ka dɔn k'a fɔ an mago bɛ radar nin na radar min bɛ se ka nin baara in kɛ très bien mun bɛ problème détecter o bɛ solution ko laban ye mun ye fɛn min radar nin ye a bɛ se ka brouillard électronique fɛnɛ kɛ ale de ye irisiw kun y'a kelen sigi Algérie o de ye France ka cible détruit ka France ka brouillard kɛ France ka radar ɲɛma ni France filila ka MLA mɔgɔw ka mobile kelen bon n'o y'u ka fɛn min ye BM21 kelen ye donc a bɛ se k'o kɛ ni a ye jugu ye sa a bɛ se ka n'a ye jugu ye ka jugu a b'i ka cible brouillé i bolo n'a y'a ja sisan ni avion dɔ kun bɛ Mali kan k'a bɛ kanale radar in bɛ ka avion in bɛ ka baara kɛ ni cap min ye carte min ye a bɛ se k'o brouillé k'o d'a ma k'a fili a taayɔrɔ la donc a bɛ taa gosili kɛ a nin ka yɔrɔ la n'a y'a ja a bɛ se k'a bila o tɛ kɛ k'i kelen yɛrɛ jugu ye mais Boubou mun de ye nin hakilina di an ka nin militaire ninnu ma or que bɛɛ tun bɛ ka kuma caman fɔ a bɛ taa Gandi n y'a f'i ɲɛna Mali yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲini ka kɛ kɛlɛkɛminɛn bi Mali ɲɔgɔn na ne y'a f'i ye na n ko ninnu bɛ minɛn san selon les besoins exprimés n y'a f'i ye oui y'a fɔ n ko Russie bɛ minɛn da anw ma selon les besoins nin baara in a bɛna an bila ka mun kɛ nin b'an bila ka nord ta kun fa kun k'a bɛɛ récupérer k'a ban pewu mais MLA mɔgɔ ninnu bɛ tɛgɛrɛ fɔli dɔnna ye fɛrɛ nka MLA ma n'an bɛ kuma fɔ i b'i pan olu kunna bari sabula olu ta ye de ni France ye micro ta olu bɛ micro fil ta o kɔ an bɛ libération yɔrɔ de la donc ka bɔ Ban Azawad kɔnɔ Tchad Niger Algérie n'o ye Alger ka bɔ o la ka na Mauritanie o banjan kelen bɛɛ sama ka na entraînement ni fɛnw bɛ kɛ yen de baaraw bɛ kɛ yen de ka labɛn ka na Mali kama donc a bɛ kɛ sababu ye k'o fara ɲɔgɔn kan k'olu de détruire a b'o détruire cogo di n'a ye information di Mali ka aviation bɛ se ka taa intervention kɛ avec des données bien précises a bɛ taa ka taa gosili kɛ a nɔgɔn na parce que an kana fɔ bilen k'an bɛ attaque bali an kan bɛ attaque déjouer ou bien k'a fɔ ko an bɛna renfort la dɛ an kana to ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ de donc renfort ko kuma kɔni kɛ tɛ n'a mago bɛ renfort la o tɛ na tuguni quoi ça veut dire pour que ni radar in ta k'a lajɛ radar in bɛ se ka 1000 objets détecter ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ye min a bɛ se ka avion détecter a bɛ se ka missile détecter a bɛ drone détecter a bɛ se ka missile de croisière ninnu filitɔ a bɛ se k'olu détecter bombe dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko thermobarique o ye bombe juguman ba di ale bombe nin u bɛ se k'o fɛnɛ fili an kan parce que an sera kɛlɛ yɔrɔ min ma sisan minɛn b'u bolo juguman na u bɛ se k'a bɛɛ fili maintenant a bɛ se ka nin bon kuma so la a bɛ se ka fɛn 1000 détecter n'a ye fɛn 1000 détecter a bɛ tila k'o fɛn 1000 fɛnɛ tila en 8 cibles a b'a bɛɛ tila cible segin kɔnɔ o cible segin na e de b'i a lajɛ sisan i kan ka minɛn min b'i bolo fɛn min missile min b'i bolo n'i bɛ fɛ k'a 8 cible bɛɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ou bien n'a y'a sɔrɔ i b'a bɛɛ kelen bɔ e de b'o lajɛ donc a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ 1000 objets a bɛ se k'o détecter ɲɔgɔn fɛ n'a ye 1000 objets détecter a bɛ 1000 objets tila sigiyɔrɔma 8 a bɛ avion bɛɛ kɛ sigiyɔrɔma 1 a bɛ missile bɛɛ kɛ sigiyɔrɔma 1 i y'o faamuya n'a bɛɛ kɛ sigiyɔrɔma 1 a bɛ tila tun est ce que b'a kalama n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ min bɛ a b'o bɛɛ kɛ sigiyɔrɔma a bɛ sɔrɔ k'o di fɛn min ye guidage ma maa min bɛ ka a lajɛ k'a contrôler n'a y'o d'o ma e de b'a lajɛ sisan parce que minɛn dɔ b'anw bolo n'o f'i ɲɛna ni o ye BM21 ale ye 40 canaux de b'ale la mais o k'i bɔ yen fɛn min ye système de défense aérienne m'an bolo 166 missiles b'o la o 166 missiles chaque missile o bɛ se ka 100 cibles de détruire ɲɔgɔn fɛ donc 100 multiplié par 166 ça fait 1600 au 1600 ni radar ni 1000 objets détectés on bɛ se ka 1600 cibles de bɔ ɲɔgɔn fɛ k'a ban Mali armée an bɛ yɔrɔ min na ko bi ala dan ka mɔden tiga di Sunjata ma an ye ala deli min kɛ ala ye an ka dugawu jaabi Gandi kɛlɛ banna ko ala ka an sɔn ɲɛmɔgɔ ɲumanw la ala sɔnna ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw di an ma bi n bɛ min f'i ɲɛna nin radar mun filɛ nin nin bɛna kɛ sababu ye négociation bɛna daminɛ sisan u tɛ kɛlɛ kɛ négociation tɔgɔ di tuguni ani jɔn nin ye sigikafɔ de daminɛ a mana k'a sugu sugu ye donc an tɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ na ayi guerre ko banna pewu e k'i sigi i ka lajɛ n'o bɔra yen fɛn min nana n'an b'a fɔ o ma ko MI 24P awɔ ale de ka
maximum o ye 360 parce que ale ka vitesse maximum bɔra k'o ɲɛfina i b'a ye k'a fɔ a ka avantage fɔlɔfɔlɔ min a bɛ combat nocturne de kɛ a ka précision ka bon sufɛ ni tile ye sufɛla yɛrɛ ka spécialité a ka spécialité sufɛla yɛrɛ de Gani n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ a bɛ missile mun ta u b'a fɔ o de ma ko 9K 113K au 9K ale missile nin ka portée 7000 mètres ye 7000 mètres ye ça fait 7 km ye non 700 km ye mais a ka zone de ravageage n'a binna fɛn kɔnɔ a bɛ bin yɔrɔ min na ça fait 480 mètres carrés a b'o de kɛ n'i ma fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a da n'a ye gosili kɛ n'a ye munumunu ka gosili kɛ oui c'est-à-dire entourage kɔni kɛ na a fɛn fɛn bɛ yen ka cɛ o bɛɛ ta tiɲɛna o de ye wa a bɛ fɔ wala o de ye o port ni o missile ni mun filɛ nin ye o missile ni anti char anti navire don maintenant u b'a fɔ o de ma ko 9K 113K ni MI24 b'ale de ta n'a y'ale ta i b'a ye k'a fɔ 4 port missile de b'a la o 4 port missile nin bɛɛ missile anti navire anti char de don o kɔrɔ ye mun ye fɛn jugu mana na to a b'a détruire yɔrɔ jan fɛ ale ka avantage fɔlɔfɔlɔ ye filanan fɛnɛ ye mun ye Gani i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye panel mun b'a la o rokati min b'a la o rokati fɛnɛ bɛ a bɛ rokati fɛnɛ fili bombe misɛnnin dɔ in o rokati 80 mm ninnu o fɛnɛ b'a la n'o fɛnɛ b'a la maintenant a b'o fɛnɛ fili o t'a bannen métrage fila b'a la o métrage kelen bɛɛ bɛ 200 coups de bɔ chaque tir ka tasuma a bɔko kelen a bɛ bali 250 de bɔ MI24P bubu ka fɔ est ce que an mago na se minɛn wɛrɛ ma tuguni dun ko dɔw bɛ ka na nin b'an bɔ dɛ i ye ninnu min fɔ ninnu b'an bɔ tan sa dɛ i b'a dɔn minɛn ko est ce que dɔ ma k'a la sa Gani ni avantage bɛna kɛ mun ye ni hélicoptère fila mun nalen filɛ nin ye olu de bɛna sigi k'olu bolo bɔ baara bɛɛ la k'i ɲɛsin kɔrɔyanfan ani Niger ma awɔ ni y'o de sannen k'i ɲɛsin donc maintenant données fɛn bɛ na k'a daminɛ kabiri parce que a donna ko Bazoum y'an jugu dɔ bi k'a daminɛ kabiri Kidali ka taa bila fo Kayi ni y'a bɛɛ contrôle minɛlen ni dakuruya kelen ça fait 8000 km Ardari nga vision yo di donc cela veut dire que ni donc ka bɔ Bamako ka taa Gao ça fait 1100 km ka bɔ Bamako ka taa Kidali ça fait 1600 km mais ka bɔ Kidali ka taa Kayi ça fait 2000 et quelques kilomètres donc au kɔrɔ ko 6000 km de b'an bolo réserve la cela veut dire que parce que 8000 km non bon ni dun bɛɛ lajɛlen tɛ 8000 km bon nin bɛɛ lajɛlen a ne y'a f'i ɲɛna don k'u ni kun bɛ 2600 km ma donc ce qui veut dire que a ka avantage fɔlɔfɔlɔ min an b'an to yan ka ban a ka fɛn min ye ani Niger frontière k'o sécuriser an bɛ se k'an to yan fɛnɛ ka ani Sénégal frontière sécuriser an b'an to yan ka ni Côte d'Ivoire frontière sécuriser a avantage fɛnɛ laban ani fɛn Burkina fɛnɛ sécuriser bon voilà ko nɔgɔ ka Burkina sécuriser mais a b'i to yan ka nin bɛɛ ye donc mun de bɛ kɛ sisan minɛn ninnu na i b'a ye k'a fɔ drone nana 3 drones russes o b'a la drone ko kuma in parce que ne bolo ko drone El-Qatar o bɛ jumɛn ko jumɛn Bayraktar o ye Turkiw Bayraktar Russia yɛrɛ t'a di donc Turkiw ta de tun bɛ Bayraktar o de Bayraktar TP2 o de tun bɛ yen sisan nɔ est ce que b'a kalama 3 drones o bɛ minɛn ninnu na o 3 drones mun fana filɛ nin ye olu ka champ d'action ça fait 150 km a ka yeta minnu bɔra ale fana ye armée jɔlen bɛ sans pilote de don ale armée jɔlen bɛ donc ale fana ka teli i b'a fɔ fɛn wɛrɛ sari i b'i sigilen to kan kɔnɔna la te premier mana sigi sani deuxième ka mɔ i b'i sigilen to ka drone bila ka commande ta dɔrɔn ka drone na wuli a ka taa opération kɛ mɔgɔ t'a nɔfɛ merci mɔgɔ t'ale boli i b'i sigilen to kan kɔnɔ k'ale commande ni fɛn ye merci o drone fana ka avantage ale ni fɛn min ye radar 59 N6TE o avantage fila ye mun ye non seulement fréquence radio mun bɛ yen drone fana tɛ se k'o détecter o fréquence radio min bɛ yen ka kuma min bɛ kɛ radio la i b'a ye k'a fɔ drone tɛ se k'o détecter mais radar in b'o détecter maintenant n'ale y'a di drone ma drone b'a déchiffrer maintenant données cellulaire fana mun fana bɛ yen nin fana tɛ se k'o détecter donc ale fana b'o minɛ k'o di radar ma radar fana b'o déchiffrer donc u kumara téléphone na o u kumara radar fɛn radio la o u kuma fɛn sugu la parce que radiométrie de fana bɛ radar in fana na radiométrie ye mun ye o ye fɛn fɛn bɛ tali kɛ on kan ni rayon don ani b'a bɛɛ de minɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo ni radio ta yɔrɔ la i mana kuma kɛ togo togo mana kɛ togo togo kɔni ninnu bɛ baara kɛ merci Gani baara banna dɛ Gani Asimi kan ka fɔ dɛ mais nin bɛɛ ko fɛ ko minɛn wɛrɛ k'a ka na Gani n'i ye minɛn minnu farala nin kan ka na k'a daminɛ k'a lajɛ AK-44 AK-45 AK-47 des gros calibres
gagner à marfa ko précision à portée balistique ani est-ce que ba kalama à portée utile n'a yi sur kilomètre 7 kono abi disi kari ki woro kari ki ikun kari n'a yi sur kilomètre 2 kono balo to ci la tout ça o de ki yere ke peu ouais bon ni na sali chuto mo be dabla parce que amane sur avec fo de quoi o ici repose donc su ko ni ngati ka fo ka ayi fra bo isu ka yesu ma fait oui 20 fois to ci ta fo to ci mo fra yo bané avec fo de ku yere la kata sari armun nana ne yo kuma do me bu akuma foli aka gelen do ni quoi wallahi ni yesi ga miri ni ngo kuma fo baro kuma ka ba ko dando quoi billahi sari nye ngoro ke ka kuma do me abona hagli ma quoi ko mo be kale wele ko armée monte en puissance kale te se ka kuma fo ko ka sababu ke kale ma terrorisme mo fara kale mo suye quoi kale communiquer de ale be communiquer de ben terroriste yaten fara akara ko me ka mo suye flo quoi yu ko ge jon rasa jon ay bo dabla sa rasi bashia nga gidi khoroge awo gani ne be kuma gelen fi ka foko parce que ka mo suye anyana flo ye demseni me mina sorondo fi bi akili to la oui ye demseni ka doni mambo ko sobe na fo ma ko uzubillahi mina shaitan razimi ifna ba fo shaitan ifna ba ko uzubillahi mina rasa razimi todi shaitan ifna kala kala ki rasa toroma kasaw ge mo ta faso fe shaitan relatif shaitan be sran fengli mnye oui faso kan bali Allah ala kama na banga kumala i sijo konna be tinya ka ba meleka jugu ci e fem be tinya ay buba mala wilo kama sa me mala wilo kama de e dala nya fina ka fina chaque fois na me faso jo kumala na me faso kumala e gandi malien tie malien muso diaspora malien fama ou fantan mu me fanga fe minte fanga fe beni sonjara kunu o ya so grand dossier be sena iya e ka fo ame armée fo minen ngoro nana etara émission na même bon mba nyini fait o kunye tamashen fitini fara na yija na tranchon ja wallahi na ala na krache wa siraw dugu be fara malika aba fiye kam na to manya bi diri na me émission na ka ala ka me ka che parce que bubu ha ga to kuma da fe parce que na ma se ga mi fu non ambe ka jamana en baraka ala ka ijo wal bubu ni be ka baraka ni daluye sadi ne ka communiquer e bubu ka communiquer jamana communiquer que dire pas ka communiquer ko fait gouran yere dalla ka communiquer que on terroriste yate ko nunu fara o be kan ere da ko ka fo ko mo be ki wele ki ka mo be ki wele ko armée monte en puissance comme on a ki da masa akumama ko no ke e dat sera sa akumama ko parce que ko terroriste mu sara ke e akuma kan de me e communiquer de me ka fo terroriste yate sara ko me ke e nyamada ashuga bubu ne mo ngona ka ba ko kuma do ko san terroriste mu sara est ce que ali asimnya bu suye wa mais ne ba fait malik daw nyabu suye wa ne be mi fi ena a trafa le ko pauvre ndé sabay kemé ale tra la dia ngal darolati aisha matalaje na madawlati ya adarola parce que faso ka gele photo e awo o faso ka here prévuta bolola mba fie mamme fe ka nyimi ni kunani kundi abakati ko fenta sa wala anna ere fa kan tantui mamme mutabe ka ibusi fana to tiare ko ibusi de ba wardi mo ma boni taro ni dalu min fana bolo ibu dungo ka nani dalu mais gani che a fait e nyana ka fait e nyana ko on de be sara kalo mais e ba don fien e ini ala che nini ala che na soro mo on ni mo be nyogon sara la émission na e o ya an ala che hali sina ka sponsor ngini bon ne ko ni mi fa ne mi fien yo la be fengele mi ngini non an ko ko ay so ma ko sa armée sa ameta sa ay bu ame ko non sari ne mago be mina bi ijo an fendo fo sa no so na warbe wola be se ka ke fana warbe ka di amase amaflo na be wola ko warde ama songolo be ka se gela beyin o ko war blaga na di ama me ka nga war kono bubu ame tamu oro la juna bubu anya me jo sa ango roto parce que ame ka nga war kono ay mina mun fina oui le seul chômeur millionnaire au Mali c'est qui millionnaire wa ay bubu millionnaire ko de million chaman bi bolo way moy ale di te bar la million ben Fred Bourdiali au flé ay fin fois segna beka na ko mi ma ya blaga ka to na ko mi dugu cha blaga la banko c'est vraiment une émission perdue bomolo parce que je ne vais même pas rappeler moni munumba ko za mo ni fe on damne moi je pense que yamna do songolo ko ne te faire ne te pas net na do net na Facebook fenga parce que ibna ta aisa bubu afama ça bubu angata mo ça ga to da ça ya afamu quoi parce que souvent il y a pas de mo goroba fait bon mo goroba mais il y a pas de au bela jelen fait
parce que ni tuma ni yɔrɔ fana fɔ fasodenw t'a faamu n b'a fɛ k'a yira kɔrɔ la a bɛ fili la nin yɔrɔ in na dɔrɔn terroriste su tɛ i tɛ se k'i sigi k'i ka terroriste su ye pour que k'a fɔ k'i ka armée monte en puissance terroriste mun bɛ ka faga kana o yɛrɛ foyi da la k'a fɔ ko nin terroriste tɛ yɛrɛ faga o su ko o to yen mais minɛn kura mun kɔni kɛ bɛ ka san minɛn kura kɔni kɛ bɛ ka ye a fɔ ko nin minɛn kura in sanna nin minɛn kura in sanna o fɔ kunu sani ale ka yɛlɛ émission na o y'a sɔrɔ minɛn kuraw nana mais a da ma se ka so o yɔrɔ ma m'o yɔrɔ de faamu bubu an ka taga n'a ye i ko minɛn kura dɔw bɛ ka na bubu o ko nin na fana ni radar ninnu nalen ko minɛn dɔw fana bɛ ne nana kuma kɔ mun bɛ baara kɛ ko olu dogolen don bubu o jumɛnw ye gani jo tɛ nin kelen na ayi n jo t'a la sa n y'a dɔn sa bubu n jo t'a la sa ye mɔgɔ perturber mais bubu n ye yafa deli kɛ dɛ bubu n jo t'a la sa an ka taa sa n jo t'a la quoi ne kun bɛ yɔrɔ jumɛn nin kuma la bon an bɛ minɛn kura ko kuma de la quoi armée minɛn kura mun sɔrɔ an b'o kuma de la quoi minɛnw kɔnɔna na sisan an bɛ drone de la oui an bɛ drone de la oui an bɛ drone de la est-ce que i y'a faamuya drone ni matériel kura mun nana donc aujourd'hui baara dɔ de kɛra gani fo k'o ɲɛfina armée ye opération spéciale dɔ kɛ a ye 150 terroristes neutralisés ka 50 minɛ i bɔra a kalama il y a 3 jours i ka page yɛrɛ y'a bila gani u balila ka na colonne couvert de kɛ dugu min don mɔgɔ jugu kun bɛ labɛn u taara sɔrɔ dɔw yɛrɛ labɛnnen don bɛ moto kɔ u bɛ fɛ ka attaque kɛ gani pour la toute première fois armée ka offensive mêlée avec 7 avions nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye 7 avions de combat o de kun bɛ yen kunna sini a ye ɲininkali kɛ ala kama ka dugu bɛɛ encercler 150 terroristes u y'o de neutraliser 150 terroristes u y'o de arrêter interpeller armée malienne l'armée monte en puissance gani oui mais ne y'a fina 2 jours appareil b'u bolo n ye appareil min f'i ɲɛna u bɛ k'a da buna hadamaden na u ye mɔgɔ min minɛ min bɛ minnu ni terroriste dɔ contact la 50 u y'o de arrêté ka taa dɔw minɛ fo dilan kɔrɔ u ye dugu datugu de u bɛ appareil da i la donc o baara ɲuman kɛra kunu gani jɔn ye baara in tiɲɛna di n'a tigi tɔgɔ fɔra i bɛ kasi a tɔgɔ fɔ sa gani n tɛ kasi RFI de ye Mali ka ɲuman fɔ bi Mali ye baara min kɛ a ma dogo RFI yɛrɛ da sera a ma u sɔnna bi jɔngala l'armée monte en puissance siga t'o la tuguni fasoden bɛɛ sɔnna o ma ko armée o de ye kafin donc radio tɛ kelen ye nin ye minnu yɛrɛ ko Mali ko fɛn ma ye gani les 4 terroristes les plus recherchés o de minɛ la terroriste le grand poseur de bombes Amadou Boubacar Diallo u y'ale minɛ ale de tun bɛ bombe bɛɛ placer ale de tun bɛ dugukolo mɔgɔw u y'o neutraliser ale de tun bɛ dugu denmisɛnninw recruter k'u digi bombe dacogo la il y avait pardon plus de 2500 engins u tun ye minimum dilan k'a placer donc an tun b'an si kɛ tɛgɛ kun tɛ ban tɛgɛ dar'o la tɛgɛ dar'o kan Amadou Boubacar Diallo gani le second plus grand recherché o to ko Hassan Amadou Diallo o fana ka ko banna Maloud Cissé ale fana ka ko banna Amadou Diallo ale fana ka ko banna gani tellement que bunteli cayara o de y'a to ne k'i ma n ko baara tɔ bɛ yen aladari ni a nali n'o ye 59 N6 TE ye a nali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye sisan armée ye sanfɛla bɛɛ minɛ armée ye dugumala bɛɛ fana minɛ u bɛ ka mun kɛ sisan samiya dontɔ in na u bɛna bɔ Lac Debo de Lac Debo u bɛ don yen il me ferme sisan n'u donna mobili ye u bɛ sɔn ka na ji kan sisan de là-bas maintenant u y'u to de la u nana u yɛrɛ sɔrɔ dans la forêt de Gumitara Djema mara kɔnɔna la Djema yan Djema ja o y'u yɛrɛ faga donc c'est la raison pour laquelle Assimi kɛlen bɛ ka paquet bɔ 4 patrulkɛla ninnu a bɛɛ armé don o 4 ɲinina ka ban o fana kan ka na i t'o fana kalan mun bɛ n'o de fana ɲɛfina u kan ka na minɛn lo 2nan ninnu fɛ ayi ni minɛn bɔ in kɔfɛ dɔw wɛrɛ ka na tuguni o ye ji de ye n'an ma ji minɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan an ye sanfɛla minɛ ka dugumala minɛ donc ji de b'an jɛ aujourd'hui on a 478 checkpoints i bɛna u kɛlen bɛ ka checkpoint fɛ sous forme de triangle n'i ye attaqué dugu kelen na dɔrɔn a b'i kun na ko checkpoint 2 de bɛ bila en alerte i tɛ se ka bɔ donc armée ka cadrage ɲɔgɔn tɛ yen sisan donc drone minnu bɛ yen olu bɛ fɛn min ye surveillance ye olu b'o kɛ radar minnu bɛ yen avion minnu bɛna minɛnw jigin ka na bombe ni fɛnw placer olu b'o surveiller donc sisan u bɛna mun kɛ u bɛna bɔ ni ji de ye sisan donc e ko sisan de a so bɛ ka ji kana a b'a fɛ k'o fana labɛn sisan an bɛna ji de fana minɛ sisan k'o ban pewu ji sanfɛla mais u nana n'o de ye o mɔgɔ minnu bɛ ka fɔ ne bɛ ka mun ɲɛfina attaque wulilen maintenant u ye tɔn ka attaque wulilen ni armée ye bunteli kɛ de là-bas maintenant u nana dans le centre au farla kana Lac Debo fait de Lac Debo maintenant on a ni die kanu yɛrɛ sɔrɔ Kayi mara kɔnɔ
u bɛ forêt min kɔnɔ sa o de forêt Gumitra ye Gumitra sisan ne bɛ kuma la yɔrɔ min na Bunteli bɛ sen n'a ye Sansani o fana kan k'o bila fana kibaruya sɔrɔ Manden tiya dira Sunjata ma an bɛ Ala fo ka Ala barikada mais ne ka min ɲɛfin na i ma min dɔn nin baara bɛɛ kɔfɛ janfa jumɛn bɛ ka ta ka na u bɛ ka ni janfa jumɛn u ye Niger avoir k'a fɔ Nigeria ko wa ko Mali bɛ bolo min kan ko Maliens ni Vankina de nana ko Vankina de bɛna Mali sanu ni pétrole ni fɛnw bɔ ko Mali économie bɛna booster donc ko Nigeria ka première puissance ya ko hakili ka ɲi Wagner ko in halisa ko Nigeria ka première puissance ya ko nin ye o bannen c'est que wala Nigeria akina mun sɔrɔ Nigeria Ghana président voir k'a fa ye karisa an bɛ ka min kɛ an bɛ erreur la ça fait 3 mois maintenant an bɛ ka bin Mali kan a tɛ ka bin CEDEAO ko in i yɛrɛ minɛ a la an ka essayer an ka G3 sigi CEDEAO kɔnɔ G3 ye min ye les 3 puissances économiques bi bi in na les 3 puissances militaires économiques an ka essayer anw de dugu jukɔrɔ nafolo b'anw de bolo pétrole b'anw de bolo sanu b'anw de bolo trois puissances o anw jamana 3 de ɲɔgɔn tɛ yen jamana jumɛn ye Ghana Mali Nigeria non Nigeria président ye kuma ɲumanba de fɔ CEDEAO citɔ de don bon sini boulevard sanfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ na bɔ CEDEAO la dɛ donc e ka finance CEDEAO yɛrɛ président bɔtɔ don CEDEAO la ko k'a lajɛ k'a fɔ bi Ghana ni Mali ka ɲɔgɔn parce que Ghana de bɛ jeu kɔnɔ président kumana ni Ghana président ye a y'a yira k'a fɔ n'an tora nin kɔnɔ bloc 3 min bɛ ka dessiner parce que fɔlɔ la division du monde après la deuxième guerre mondiale la division du monde en 2 blocs o de tun bɛ yen bloc kelen kun cira n'o ye bloc soviétique ye donc bloc bɛɛ tun bɛ OTAN de bolo sisan nɔ bloc wɛrɛ de bɛ ka dessiner ka na n'o ye Russie Chine Inde Brésil olu de bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka na ka Iran k'o dafa Turquie bɛ fɛ ka fara o kan o mun filɛ nin ye yɔrɔ nin guerre mondiale monétaire wari fɛn fɛn tun bɛ yen i n'a fɔ dollar i n'a fɔ euro a bɛɛ bɛ bin ka taa bila mois d'octobre nata la parce que u ka demande bɛna affaibli Russie ko rublu ale ka fɛn bɛɛ ka sa rublu la a yɛrɛ ka wari la a yɛrɛ ka devise la Russie ko ten maa maa i bɛ pétrole san ale bolo i bɛ fɛn bɛɛ san ale bolo a tɛ feere dollar la tugun Chine fana seginna o kuma kelen kan k'a fɔ ale tɛna sanni kɛ dollar la tugun c'est pour cela i y'a ye pays maghrébien arabu dugu bɛɛ y'i yɛrɛ minɛ parce que munna olu tun bɛ États-Unis de dɔn puissance ye mais nin fɛn kura min bɛ ka na ale k'i jija n'i ma kɛ nin camancɛ la n'i kɛra kɛrɛfɛ i t'a ɲagama ye donc ne ko cɛ dɔ ma ka taa kɛrɛfɛ dɛ non an b'a centre de la an bɛ centre de la Mali ka avantage ye mun ye Mali de bɛna kɛ ninnu fana ka enfant chouchou ye oui sisan Russie parce que ani Poutine bɛ ɲɔgɔn bolo donc an bɛ don min na ko bi kuma min bɛ sen na ko États-Unis première puissance économique ye première puissance militaire don o kuma bɛ filan na dɔɔni fo nin wagati in ka tɛmɛ parce que devise fila min kun yɛlɛnnen don bourse la n'o ye euro ni dollar ye olu ka demande bɛ ka affaibli mɔgɔw k'u farati Nigeria ye ne jateminɛ k'a jira k'a fɔ ani Ghana an kana an ta kɛ dɔrɔn k'a fɔ an bɛ to nin kɔnɔ parce que Faransi ko e ma Ghana président k'a b'i ka économie booster i ka part ka quota dɔ fana bɛ yen k'a bɛ tila ka dɔ fana fara o kan mais a b'i kunna ko euro yɛrɛ bɛna chuter euro yɛrɛ bɛna chuter le 9 mars tɛmɛnen mankanba wulila CEDEAO kɔnɔna la u tun bɛ fɛ ka dévaluation kɛ CEDEAO bɔra ka a démenti parce que dévaluation wɛrɛ tun bɛna kɛ ça ne va pas donc bi bi in na CEDEAO bɛ problème kɔnɔ mun na parce que CEDEAO même ni les 3 grands puissances les puissances militaires de la CEDEAO les 3 puissances militaires les puissances maintenant de la CEDEAO olu bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye n'o ye Nigeria ani Mali ani Ghana ye Nigeria démarche daminɛ déjà bon an kɔni kɛ Mali bɛna bɔ a la CEDEAO la an bɛna bɔ dɛ non CEDEAO ko banna ba ban oui an bɛna olu tɛ CEDEAO créer olu bɛ ka jeu dɔ de créer u mɔgɔ 3 ka ɲɔgɔn minɛ parce que olu de ye sanutigibaw ye olu de ye pétroletigibaw ye donc olu ka armée de armée forte ye c'est les 3 grandes puissances militaires aussi donc ne y'a f'i ɲɛna ko in bɛɛ bɛna dafiri Niger de ta la parce que bɛɛ b'i labɛn Mauritanie bɔra k'a ka frontière fermée ka tila ka girage kɛ ka tila ka fɛn min ye 4 hélicoptères d'attaque k'o sigi Algérie bɔra ka na ni S500 b'a ni Mali bolo Algérie y'o activé k'a ka 166 missiles activé ka tila ka frontière fermée carrément i jɔ Mali bɔra kɔsa in na ka radariw san ka Mi-24 san Mi-175 b'a bolo ka tila ka système de défense aérien bɛɛ avancé k'a ka frontière fermée donc nin na Mali armée donc a bɛ dafiri jɔn da la Afrique kɔnɔ sisan a bɛ puissance bɛ ka kɛ Mali la a bɛ dafiri Niger de da la wa Niger ninnu jamana fɛgɛmanninw yani Burkina ninnu olu ka fɛgɛ ni m'i yɛrɛ labɛn a bɛ k'i la donc n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna dɔrɔn k'a f'i ɲɛna Mali bɛ ka bɔ ni tare ni kunna wolo de et aujourd'hui tout porte à croire que
terrorisme ni djihadisme mina ta dans le golfe de Guinée Togo Bénin Côte d'Ivoire fanfala nunu ki clen ata parce que bi puissance munu be ou ben ko be doni Mali de à travers le Niger 3 kelena colonel Dambiba maroni bora kana ma population bora ka foko ou ka coopération ni Russie ko parce que Mali bala ka masumaya ko Mali dugu bala ka sumaya iboru kalama kon moro kalama o balan fere kenani olu fere dama baka fonyongo olu baka fonyongo muna parce que aujourd'hui il sou ka contacter ni olu fere baka nyogon ta donc France baka bla flan na ça ne va plus mais ni Macron et la jeune me France ko be bon non ko France ko be bon ato Macron nga eli o di angala dele no ka dro France ko de banen pe voilà o France ko de banen Gandhi mena fen do fina marabaga jugu de Mali bi ni marabaga jugu nana jamana la be jamana ka avantage perdida ato Macron nga eli voilà ça français c'est en tant que ni français prend présent congolais sur la gens sigatala donc an ka to nous me kalokolo kan fɔ ni discours ba kɛkɛ mun na ɲɔgɔn sɔsɔ ba min na a b'a arranger fo k'a faga donc an bɛ yɔrɔ min na ko sisan minɛn minnu nana a b'an permettre la zone de 3 frontières a b'a to an bolo parce que tesi kɔni bɛ an ka bolo kan ni fɛn ninnu n'u bɔra Tesit aradari b'u yira u bɛ fɛ ka bɔ Tesit ka kuluwo kɔnɔna sɔgɔ o kuluwo da la an y'o minɛ déjà colonie bɛ yen Tesit colonie bɛ yen an y'o minɛ déjà wolo fɔlɔfɔlɔ tun bɛ appui de sɔrɔ par des pays voisins k'u ta avion na ka t'u fili n'i y'a kɛ sisan an b'i jigin avec drone minnu b'an bolo ani missile minnu fana bɛ yen solution t'o la donc ni k'i bɛ bɔ ni Burkina ça ne va pas c'est pour ça gouverneur bɔra o don ka taa balo di mɔgɔw ma Tesit mara kɔnɔna la ka dugu sumaya contrôle bɛ armée bolo à 100% u ka posé de bombe minnu fana bɛ yen olu fana minɛ la tubabu minnu kun donna donc o b'a yira bombe dali ko ninnu quoi dɔ bɛ na bɔ a la kosɛbɛ caman ba de bɛna bɔ a la caman ba bɛ bɔ a la mun na parce que bombe dala ba fɛn fɛn bɛ yen alhamdoulilah kuna se nin kunu caman ba de minɛla ka bɔ a la donc kelen-kelenni minnu bɛ yen o de bɛna kɛ yɔrɔ laban minnu bɛ yen sisan walasa armée ka yɛrɛ kɛ avec ces nouveaux matériels là o de bɛna baara kɛ k'a ban maillage territorial bɛna fan bɛɛ 777 jeunes recrues olu bɔra o don o 2000 fana bɛ kan kɔnɔ olu fana kan ka bɔ tugun recrues wɔɔrɔ bɛ olu kan ka bɔ tugun donc maillage bɛna minɛ fɛn min an bɛ don min na ko bi brigade gendarmerie brigade kuraw créera plus de 15 brigades o créera commissariat kuraw fana baara bɛ ka kɛ pour que sécurité intérieure bɛ se ka minɛ cogo jumɛn Assimi kun ka ambition ba ye nin de o de b'a la ka waleya mais e ko minɛn kura dɔw bɛ na i dalen dɔ la k'a fɔ yanni waati jumɛn tɛ minɛn kuraw ka se ka kɛ non Gandhi n b'i deli sa n b'i deli fɛn bɛɛ kanalen oui parce que i ka fɛn bɛɛ kanalen a ka bon ni ninnu ye Gandhi n b'a f'i ɲɛna ka nɔgɔ bɔ a la tile 20 Mali va territoire découvrir. Clé moi, dans 20 jours. Aujourd'hui, il y a 4 bases terroristes. Et il y a 6 bases terroristes. Mali 4 bases terroristes détruites. Donc, à toi, base fly, non, non, pour le moment, on lui fera poser des bombes depuis Diallo et Fagara. Demsene Mounoube nous a bombe déposé, on nous a bombe dit couvrir à rendu. Je nous a tout vérité. On lui a dit, on lui armée communiqué k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ i b'a la o tɛ s'i ma i k'i yɛrɛ di yanni u ka appareil da i la mɔgɔw bɛ ka u yɛrɛ di. appareil da in parce que donc il y a que 2 bases maintenant 2 bases min kan ka wuli mais armée dugu min ka dugu min fana tɛna dugu in tɔgɔ fɔ armée ye marifa min na bɔ dugu in na a bɛ ko lɔgɔ siri tellement marifa tun bɛ yen plus de 300 armes n'i nana bɛn ma i bɛ ko lɔgɔ ye joli n balimamuso lɔgɔ siri ye joli. En Baouni, 4 bases terroristes, on les détruira en 2 jours avec 7 avions. Donc on va y aller à avion à Tchambolo Sanebou. Non, Gandhi, ma chute équipe sera ça, elle est m'oublier ça. Nous y a un fagadi. Faut que tu marché ta kadik, what ta ton ni fond ta, katam war douan ka war boyan, avec foko million sana kasoro, est-ce que va dominer? Fou de don. Fou de kundo. Mais bien avec tout dit, ni million sana minette de ça. Ni million sana minette de donc, ne vais m'y fier. L'armée monte en puissance, ça n'est plus d'actualité. Au Bana, Ango kuma bla, armée monte en puissance. On a une armée puissante. Daoma, au Kuma Ban. Bara Jumembi, Samia de Minadou. Ni Samia Dono, vous pouvez faire un Samia Kono. Aradani Nakumba Odi, sans fin, sans kaba, sans miguru, Gelabi Oromuna, Aradarin be déterminé au Pekono. Odato Anana Jona ka Benyan Samia Tchema. Parce que sans fin, avion d'Oka, condition moyenne, ou tira voulu, ou tira fenge. Donc, am se koudon tout mais Gani ni Ardan ni détecté, am se qui suit une fois la destination fin de là. Ou d'avoir avantage.
n'a y'a dɔn ko e ye terroriste ye e ma jugu ye non n'a ye fɛn min ye parce que ale bɛ objet volant de détecter o a bɛ objet volant de détecter et puis fréquence radio fɛn fɛn bɛ yen u bɛ weleli kɛ 3A fɛn fɛn na nin y'a bɛɛ capter parce que Russiw ka satellite mun bɛ sangolo la u kun y'a essayer kunna sini de delili kɛra u jiginna ni américains ye donc o ye information bɛɛ minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan c'est pour ça information fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ Russie bolo pour le moment terroristes se ka ɲɛ sɔrɔ parce que wa information bɛɛ fo ka taa 3A kan fréquence dɔ in kan n'u taara o kan radar nin b'a détecter donc sisan connexion tigɛra bɛɛ ni bɛɛ cɛ Sadio Kamara kunkolo de ka ɲi non ala ça dit b'a dɔn quoi ɲɛnamaya filɛ nin ye ka kɛ fasoden ɲuman ye quoi foyi t'o bɔ quoi sinon ninnu bɛna don min na kuma cayara mais k'a ye bi k'a fɔ ninnu fɛn fɛn n'i y'u ta ka jateminɛ militaire ninnu est ce que mɔgɔ b'u la min bɛ 45 ans bɔ Gani siko to ye sa ka se ka ninnu ye faso kanu min bɛ ninnu na ça veut dire peu importe l'âge c'est la conviction qui compte Gani kunun kɔrɔ n'i taara 2 ans en arrière émission bɛɛ tun bɛ kɛ an fa an kɔrɔkɛ o ministre ni Zeyi an dɔgɔnin o ministre sini u bɛna ko an den o kɔrɔ k'ale mɔdenw bɛ fanga mara ka mɔgɔw to marakan fɔ la ne mi ka kuma faamu i ma ne faamuya n'i taara 2019-2018 émission na i bɛ radio mankan mɛn an fa an kɔrɔkɛ o kɔrɔ ko cɛkɔrɔba de tun bɛ fanga la ɔ ni Zeyi n'i ye émission mankan mɛn i b'a fɔ ko an dɔgɔnin don n bɛ san 2 di ma i b'a mɛn tuguni ko kuma an den don o kɔrɔ i b'i si kɛ mɔkɛ fɔ ni den fɔ ni mɔden fɔ la ça fait quoi mɔgɔw bɛ ka yɛlɛma adamadenw bɛ ka avancer quoi radio la san 50 ni dɔɔnin halisa wayi don o don an fa an mɔkɛ an dɔgɔnin tɛ ka fɔ sisan bon dans 2 ans a fɔ ko an den jamana tɛ mɔgɔ kɔnɔ quoi transition in ka avantage ye mun ye ambition b'u la ni volonté b'u la émission bɛɛ kun tɛ yan c'est quoi kɛ i bɛ kun bɛ kuma jumɛn mɛn an fa o tɛ yan ni Zeyi ta ye jumɛn sisan an dɔgɔnin o tɛ n yɛrɛ dɔgɔnin don ɔ sini ta n yɛrɛ den don sinon n'i ye CNT Amadu Albert Mayiga jateminɛ a tɛ san 30 bɔ quoi Amadu Albert Mayiga a tɛ san 30 bɔ denmisɛnnin fitinin Gani mais jamana maa b'a dɔn bi ani bibaro yɛrɛ ka na bibaro ka k'a bolo c'est vrai quoi n'a y'a ja est ce que France les 3 a y'o nɔni k'o d'a ma o ka baara o ka dumuni jɛnatigɛ ye mun ye quoi i bilala min na i sera k'a fa oui Gani faso bɛ yɔrɔ min na ala ye fɛn dɔ kɛ Mali ye kɔsa yɛrɛ tɛ ka jateminɛ bɛɛ ɲinɛna a yɛrɛ kɔ commerçants ɲinɛn'u ka jago kɔ syndicats ɲinɛn'u ka revendication kɔ politiciens ɲinɛn'u ka partis kɔ remorque chauffeur m'a fɔ ma politiciens ɲinɛn'u ka partis kɔ Gani kunnafonidilaw ɲinɛn'u ka avantage kɔ bɛɛ y'i ɲɛsin jamana ma remorque chauffeur y'an wele Gani bɛna kuma kelen f'i ɲɛna i k'i hakili to a la n'a y'a sɔrɔ ko transition in kun ma ka go Mali ye défaite min kɛ ça sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ kari la Adébáyɔrɔ nana yan kan 1 bi dɔrɔn don dugu ma wuli dugu wulila o de ye coup c'est-à-dire est ce que o tigi bɛ tension na Manden i b'a dɔn balontan in de la wallahi Mali ɲɛ bɛ min k'a yɛrɛ kun ça sɔrɔ dugumɔgɔw bɔra k'u profiter Malien dimini tɛ kun dɔn ko la dɛ wallahi mais a bɛ kunna Mali contre Tunisie de tɛ Tunisie tɛ yan awɔ ale kɛra 1-0 ye retour kɛra 0-0 ne bɛ min f'i ɲɛna ale retour n ko Mali ye 2 bi de don ayi ale kɛra non sabali sa ale retour Mali ma 2 bi don wa bubu ne tɛ k'i ka kuma in faamu dɛ voilà bon ne y'a f'i ɲɛna ne bɛ oui an bɛ dɔɔni kuma de f'i ɲɛna an dun fana ni ma ale 1 bi Mali de m'a don wa Mali de y'a dɔn Tunisie bi min refusera le seul but marqué avoir été refusé jɔn de y'a don Mali de ma 2 bi don wa awɔ Mali de Mali de ala tɛ masa ye wa jɔn bɔra Mali de ma bɔ wa Mali de bɔra a ma bɔ wa bi min donna bon en même temps coupe du monde fana coupe du monde aw de b'a ɲɛ f'i ɲɛna 2 bi min donna sisan les 2 buts marqués là a ma validé de sinon c'est marqué quand même awɔ a ma don wa a donna jɔn de y'a 2 bɛɛ don Mali tɛ wa Tunisie ma bi 1 don o ma tɛ tiɲɛ ye de Mali de ma ɲɛ bɛ k'a yɛrɛ kun wa Mali de ma tila ka bi don Mali de ma bi don n'a refusé la jɔn éliminé la Mali tɛ ya Mali de éliminé na n'a fɔra ko meilleur buteur a bɛ jɔn ma Malien tɛ ya Malien bon ni n ka ko ya kilima o y'a to ne y'a f'i Malien don donc o ye k'a f'i ye n'i kun ye nin kɛ fɔlɔ ça sɔrɔ Malien i bɛna dɔn de la ko Malien ye a lajɛ jamana bɛ degun kɔnɔ wallahi bɛɛ seri yɛrɛ ka to bɛɛ seri yɛrɛ kɔrɔ wallahi ni transition in tinna a kanu kun tɛ ça sɔrɔ an kun yɔrɔ bɛɛ minɛ ça je te dis nin farika dɔ ka Malien remercier ni i ka Malien supporter foni ni i ka Maliden cɛman n'a musoman foni ni ni jamana kanu kun tɛ ça sɔrɔ an kun yɔrɔ bɛɛ ci depuis an yɛrɛ de y'a bɛɛ dɔn Tunisie ma bi 1 don
ka qualifier ma bidon ka qualifier ma bigelen no no kabako don kabako don mais moro mun e bale ko wardu mare parce que biduna malé biduna ma do ko bibe domine voilà ora to karaba bidon do be amay ya may d'accord bubu fuli kan jumene bi bolo kala se ala me ba gani bi ni son yalen do ka hakili sigi di ni mine mun malen fene ni ne mina zone mun totora mi les 2 bases récupérées là et les 300 et quelques villages là il m'a récupéré en 20 jours bo dima ko ban gani arme na no le secret là ntono lu dafien o be loina arme secret ma batini bi donc olu nana aso mun mina lancer ça o aso mun be ke sababu à chaque une semaine à mes 10 villages récupérés bo dima chaque une semaine à mes 10 villages. Abou Bira France à chaque une semaine avec maintenant ni matériel moun nana ni ba appuyer kosobe. Donc quel qu'en soit mba fié bara nogara mais moun bina bara gele amulu nyogo mine balia ani manga anke kilinyi Gandhi ni be conseil que ni transition nyemo ma ni be moko fe ba blasra kulu moun me transition soutenir anga fara nyogo an na sara ɲɔgɔn an na keleya ɲɔgɔn na Gandhi n'an bɛɛ ka transition fɛ i mana kɛ hɛrɛ fɛn fɛn na i bɛ hɛrɛ fɛn fɛn na wagati de don Gandhi n'i yɛrɛ ka hɛrɛ lajɛ k'i bɛ maaw kɛ tan nin bɛ karisa fɛ nin tɛ karisa fɛ nin kana gɛrɛ an na nin tɛ mɔgɔ ɲuman ye n'an k'an b'o kɛ an bɛ segin kunun ma n'an seginna kunun ma an bɛ ɲɔgɔn kumaw don ɲɔgɔn tulo la o man ɲi an kɛ ɲɔgɔn fɛ Gandhi an kɛ kelen ye minnu bɛ ka dahirimɛ mun sɔrɔ nin wagati in na u garisɛgɛ de don sini ala bɛ dahirimɛ min falen ka kɛ ne ni e fɛnɛ ye o k'a sɔrɔ an ka bi ɲuman kɛ chaque fois je lance un appel an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye défaut kelen bɛ transition na transition soutien bagaw tɛ ɲɔgɔn fɛ o man ɲi bɛɛ n'i kɛ kuluni bɛɛ n'i damakoni mais an bɛka nin min kɛ n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan koba kelen kɛ ne ko o nafa man bon ni nin ya kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ franchement ne tun bɛ fɛ k'o conseil de di ka émission espace vérité ka foli di k'i yɛrɛ fo yɛrɛ ko yanni ka émission ban k'u bɛna kɛ u bɛ na i bɔsɔn i bɛ na ko nana ka sponsor officiel de mais a ye se fɛn tɛ bɔsɔn ne bɛ ka pɛrɛn bi dɛ Gandhi Maliyɛnw an b'a fɔ aw ye sunkalo kɔni kɛ a bɛ ka gɛrɛ an ka an hakili to mɔgɔw la yatimɛdenw an ka hakili to olu la an ka hakili to sɔrɔdasiw mun fatura n'u muso bɛ yen se tɛ mɔgɔ mun ye an ka hakili to olu la sunkalo ye kalo barikama ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sunkalo musaka ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini jamana marabagaw fɛ sunkalo min fana bɛ na se u ka jateminɛ u se ye min ye ka minɛn mun subventionné u k'olu subventionné pour que sunkalo a bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ ka tila ka kangarida kɛ jamana denw mun fana bɛ yen mun bɛ ka gɛlɛya ta ka jamana denw dɔw sɛgɛrɛ sunkalo kɔnɔ n'o ye fɛɛrɛkɛlaw ye an ka sabali n bɛ jamana commerçant n bɛ bɛɛ lajɛlen fo funteni min bɔlen don sisan an ka hakili to an ka mɔgɔkɔrɔbaw la cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw mun bɛ yen i b'a sɔrɔ funteni bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman denw an ka hakili to an ka mɔgɔkɔrɔbaw la denmisɛnnin mun bɛ yen ni minɔgɔ y'u minɛ u tɛ se k'a fɔ ko minɔgɔ b'u la an ka hakili to u la jiko la hali bagan mun b'an bolo sokɔnɔla la an ka hakili to baganw ka jiko la parce que funteni fanga ka bon kosɛbɛ an balimaw an b'a fɔ aw ye ni ne tun bɛ an bolo bi kala se aw ma ala ka an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasalam. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutique ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ hali de Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19
711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔ ni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Civi Center man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi u ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Danamɛrɛ et frères lafiya bulonba Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yɔrɔ dogolen na olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ cité UNICEF ma fɛn min u ni cité des enfants yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na station Total kɛrɛfɛ yɛrɛ coye n'i ko Supermarché Abiba Market a fɔ an mago bɛ se magoɲɛminɛn misɛnnin fɛn fɛn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la u ko an musolakaw ka lafiya ko o de ye olu ka laɲini ye o de hukumu kɔnɔna na sa sogo la sagonen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la fɛn min ye u nana an lafiya tobilikɛ minɛn ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumunimɔgɔ minɛn ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔnikuru lasagolen fo ka taa se magɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka so kɔnɔna na ayi o banna Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukirori dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka Supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68 Supermarché Abiba Market an lafiyara. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi welewele da kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere
feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al Umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma nɛgɛjuru siraw 20 24 34 78 20 22 24 74 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 66 77 51 juru walima 76 15 37 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com